नमस्कार इश्टानो. आत्ता आमकां ही बातमी नदरेक पडली. पळोवया कितें म्हणटात ते. मिस्टर अरविंद कुमार नायर, फॉर्मर चीफ ऑफ इंटेलिजन्स ब्युरो गोवा, अपॉइंटेड एज स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर. आत्माराम बर्वे, अपॉइंटेड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर. हे कोण इश्टानो? हे आमचो जे RTI एक्टाचे जे अपिलेट ऑथॉरिटीज आसता, जेन्ना फर्स्ट अपिलेट PIO आसता ते डिपार्टमेंटाचे आसता, तेंच्यांनी जर इन्फॉर्मेशन दिवंक ना किंवा सारकी दिवंक ना किंवा अर्देवट दिली किंवा चुकीची दिली जाल्यार ती अपिलेक वचप आसता. फर्स्ट अपिलेट ऑथॉरिटी आसता ते चडशे डिपार्टमेंटाचेच आसता. पूण सेकंड अपिलेट ऑथॉरिटी आनी हेंच्यांनी जर PIO फर्स्ट अपिलेट ऑथॉरिटीन जर कितें गडबड केला किंवा चुकी केला जाल्यार ती सेकंड अपिलेट ऑथॉरिटीक सेकंड अपील किंवा कंप्लेन फायल करपाक मेळटा एज पर RTI एक्ट. सो हे जे सेकंड अपिलेट ऑथॉरिटीज आसता ते स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर किंवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर आसता, तर तेंचे कडेन वयता. तर गोंयान हे जे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर आनी स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर जे आसा, जशें आमी तुमकां पयलीं सांगलेलें, लोकसभा इलेक्शन जावच्या पयलीं तेंचो टेन्युअर सोंपलोलो, समवेर इन फेब्रुवारी मार्च. आनी आतां ऑगस्ट सोंपपाक पावलो तरी तेंचें अपॉयंटमेंट जायना. हें आमी तुमच्या नदरेक पयलींच हाडून दिल्लें. पूण आतां ही बातमी पळोवन खूश जावपाचें काय आनीक कितें करपाचें तें समजना. मिस्टर नायर ऑन द फेस ऑफ इट जेन्युअन कॅन्डिडेट सो दिसता. पूण आत्माराम बर्वे हेका कित्याक आनी कसो कितें अपॉयंटमेंट जालो तें समजना इश्टानो. Because Atmaram Barve is OSD to CM, official on special duty to Chief Minister of Goa. मागीर तेजे अपॉयंटमेंट तो CMचो मनीस म्हणून जाला तर आजून ऑफिशियल ऑर्डर काय भायर पडोंक ना. पूण बातम्यो येयल्ल्यो आसा, हे तुमकां दिसतात पळय तश्यो, प्रुडंटाचेर आहा आनी गोमंतक ब्रेकिंगाचेर आहा. आतां कायदो कितें म्हणटा तें पळोवया. हेंचे अपॉयंटमेंट्स कशे जावपाक जाय. एज पर दी RTI एक्ट, द चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर and the state information commissioners shall be appointed by the governor on the recommendation of a committee consisting of the chief minister, who shall be the chairperson of the committee, the leader of opposition in the legislative assembly, and a cabinet minister to be nominated by the chief minister. म्हटल्यार दोन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आनी तेंचो एक कॅबिनेट मिनिस्टर तेंचे आसतले आनी एक LOP. एटलिस्ट LOPन हेजेर रेड फ्लॅग रेज करूंक जाय आसलेलो. जशी कितें मिटींग जाला, अशें कितें डिसिजन जाला जाल्यार एक्सपेक्टेड आसलेलें आमचें. पूण तेणें आजून रेड फ्लॅग रेज करूंक ना. म्हटल्यार खऱ्यांनीच अशें कितें डिसिजन जाला काय ना हो प्रश्न पडटा. आनी वॉट इज द जेन्युअननेस ऑफ दीस न्यूज. आमच्या अंदाजान हो जो पोस्ट आहा बाब सदानंद शेट तानावडे, हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ BJP पार्टी इन गोवा, स्टेट प्रेसिडेंट. इट मेक्स मी एक्स्ट्रीमली हॅपी टू सी अ ग्रास रूट कार्यकर्ता खंय. आत्माराम बर्वे हॅज बीन अपॉइंटेड एज गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर. विशिंग हिम द व्हेरी बेस्ट इन हीज न्यू रोल खंय. म्हटल्यार CM न्हू, ऑथॉरिटी न्हू, कोणूच न्हू, पूण पॉलिटिकल पार्टेचो स्टेट प्रेसिडेंट आतां SIC आनी CIC कोण आहा ते डिक्लेअर करतलो, लोकांक पब्लीक करतलो. RTI एक्ट कितें सांगता, कॅन्डिडेटाची पात्रता, क्वॉलिफिकेशन आनी कंडिशन्स कितें आसपाक जाय. ती पात्रता आसा RTI एक्टान की तेणी सोशल वर्क केल्लेलें आसपाक जाय, ताका एक्सपिरियन्स जाय, दोज ऑल थिंग्स आर दे. पूण बाब बर्वे कित्याक SIC म्हणून क्वॉलिफाय जावपाक जायना किंवा अपॉयंट जावपाक जायना तेजें रिजनींग इश्टानो हे पळय हे. द स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर or a state information commissioner shall not be a member of parliament or member of the legislature of any state or union territory as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party.
or carrying on any business or pursuing any profession connected with any political party हे इश्टानो महत्वाचे आसा. जेन्ना सदानंद शेट तानावडे क्लेम करता, MP तो आता आमचो राज्यसभेचो MP, तो क्लेम करता की आमचो ग्रासरूट वर्कर, आमचो म्हटल्यार खंयचो, BJPचो, तेणी हे पळय शिक्कामोर्तब स्टॅम्प दिल्लो आहा ते आमचो म्हणून तो, जाल्यार तो क्वॉलिफाय कसो जाता? कायदे कोणाक? हे जे लॉ ले डावन केल्लेले ते कोणाक? RTI बुकाचे कितें अशें पुडयो करून चणे भिकणां विकपाक दवरल्यात? फॉलो करपाक जाय न्हू ते. CMाचो OSD तुमी काडटा आनी SICक घालता. फाल्यां सकाळी CMाच्या डिपार्टमेंटांतली RTI इन्फॉर्मेशन येवंक ना जाल्यार हो म्हणटालो आपल्या पयलींच्या मालकाचें ऑफिस ते आपूण दिना. मागीर कितें करप? अनबायस जे आसता थंय मनीस, अनबायस क्रायटेरियाज लेट डावन जाल्लेले आसा. इश्टानो, दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. कंडेम दीस, ऑब्जेक्ट टू दीस. कायदे अशे वाऱ्यान उडोवंक मेळना, तो CM आसो नाल्यार कोणूय आसो. दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दीस इज हायली कंडेमनेबल. अजून ऑर्डर भायर पडोंक ना. मे बी ही अफवा आसत, मे बी सदानंद शेट तानावडेचो कितें गैरसमज जाल्लो आसत म्हणून तेणें असलो पोस्ट घातलो. बट इफ दीस इज ट्रू जाल्यार दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. गोंयान मागीर कायदो लोकांक लागून आनी पॉलिटिशनांक लागून, सरकाराक लागून कायद्याचो कांयच व्हॅल्यू ना, कांयच ते पाळचे ना अशी मॅसेज वचोंक जायना. आनी अशी मॅसेज वचत जाल्यार आमी उगी रावचेले ना. इश्टानो, तुमी मातशे विचार केल्या बरें. हे गोंयान कितें सरकार चलयतात काय जंगल राज चलोवपाक सोदता की प्रत्येक पदव्यांचेर आमी बसयल्लेच मनीस जाय अशें कितें चल्लां थंयसर? कित्याक तर जाग्यांच्या धंद्यांनी गोंय कशें हेंच्यांनी विकूंक काडलेलें आहा तें आमी पळयल्लेलें आहा. लॉ एंड ऑर्डर खंयचे देशे धडीक लागलेले आहा तें आमी पळयल्लेलें आहा. आनी इतलें सगळें आसतना आतां RTI एक्टाच्यान खंयची इन्फॉर्मेशन भायर वचपाची आनी खंयची इन्फॉर्मेशन भायर वचपाची ना ती जी अपिलेट ऑथॉरिटी डिसायड करतली. थंयसरूय आपले OSD बीन बसोवंक लागले जाल्यार मागीर कितें चल्लां कितें गोंयान? हे डिक्टेटरशीप, राजशाही, हे असले उपकारचेले ना इश्टानो तुमकां. आनी स्पेशली ऑपोजिशन पार्टीज, इवन BJPच्या भितरल्या लोकांनी विचार करपाक जाय. काल कुरचरे कितें घडलां तें पळयलां, थंय धारगळे कितें घडटा तें पळयता, हांगासर साल्वार्दो दोमूण कितें घडटा तें पळयतात, सांकवाळे कितें घडटा तें पळयतात. आतां भाजपचे लोक भायर सरोंक लागलेले आहा, ही बऱ्याची गोश्ट. पूण जर म्हायती जर विठेळ केली, सप्रेस केली, तुमच्या हातीन पावना जाल्यार तुमच्या कडेन अस्त्रां उरचेली ना फायट दिवपाक आनी गोंय वाचोवपाक इश्टानो. आनी आतां प्रश्न गोंय वाचोवपाचो उरलेलो ना, आतां स्वताचो जीव आनी फुडार कसो वाचतलो हो प्रश्नाचेर पावलेले आहा आमी. सो हे असले घडप बरोबर न्हू. CMाचो OSD कॅनॉट बी अ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.